सबसे पहले सच्चा मुहिब वतन बनना होगा। आई एम वेरी सॉरी टू से कि हम इस वक्त सच्चे मुहिब वतन नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज उम्मत, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, तमाम तारीफ उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम की जिसके कब्जा कुदरत में कुल जहां कुल निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, 14 अगस्त के हवाले से बाकी काफ़ी टाइम से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था। तो एक मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, जुल्कियार रब्बानी साहब, उन्होंने एक स्पीच तैयार की थी पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से। तो मैंने सोचा वो आप तक शेयर करूं, तो शेयर करता हूं। उसको लाजमी टिल एंड तक सुनिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पैगाम है रब्बानी साहब की तरफ से। और मैं ये आपको यही भी बता चलूँ फख्र के साथ कि ये यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है पाकिस्तान के उस वक्त। तो आने वाले टाइम में अपना चैनल भी खोलने वाले हैं, इससे आप तमाम नाज़रीन को बहुत फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का भी। आप लोगों दोस्त, आप लोगों हसन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, इन सब की अनथक मेहनत का रिजल्ट है आज़ादी। वो अंग्रेज जो पाको हिंद से कभी ना जाने का ख्वाब देखकर बैठे थे, हमारे कायद की लीडरशिप ने उन्हें पाको हिंद से जाने पर मजबूर कर दिया। एक जरूरी बात जो मैं यहां जरूर करना चाहूंगा वो ये है कि जिस वक्त अंग्रेज पाको हिंद से गए तो उस वक्त पाको हिंद की आबादी थी 35 करोड़, और जब अंग्रेज यहां से जाने लगे तो मालूम हुआ कि उनकी तादाद थी 2.5 लाख। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि 2.5 लाख लोग 35 करोड़ लोगों पर किस तरीके से हुक्मरानी कर रहे थे। 35 करोड़ लोगों पर 2.5 लाख लोगों की हुक्मरानी करना, तो बात तो बहुत तवील है, लेकिन जितना इसको मैं समझ पाया हूं कि हमेशा लीडरशिप हुक्मरानी तादाद की बिना पे नहीं होती, विजन की बिना पे होती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप रास्ते में देखते होंगे कि भेड़ें जा रही होती हैं। भेड़ों को चलाने वाला एक ही होता है। भेड़ें दर्जनों सैकड़ों होती है लेकिन चलाने वाला एक होता है। तो आपका विजन, आपकी लीडरशिप, आपकी हिकमत अमली ये तय करती है कि कौन हुक्मरानी करेगा। अब इनके यहाँ से जाने के बाद हम मुसलमान हो या हिंदू, उनको ये बात गिरा से बांध लेनी चाहिए कि गुर्बत और जहालत ये जब तक हमारे बीच में रहेगी ना तो हमारे मसाइल बढ़ेंगे, हमारे मसाइल कम होने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी हिकमत अमली रियलिस्टिक नहीं होगी, हमारी हिकमत अमली पॉजिटिव नहीं होगी, चाहे हमने अंग्रेजों से निजात हासिल कर ली, लेकिन हम मसाइल से निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा माज़रत के साथ, लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, चाहे हमारे यहाँ पाकिस्तान की लीडरशिप हो, यहाँ सरहद पार हिंदुस्तान की लीडरशिप हो, एक बहुत बड़ा एरर है। वो एरर ये है कि यहाँ वाले कहते हैं कि वहां वाले हमारे दुश्मन है, और वहां वाले कह रहे होते हैं कि यहाँ वाले हमारे दुश्मन है। जबकि अगर उनकी लीडरशिप अपनी आवाम से वफादार है तो उन्हें ये बताना चाहिए कि ना वहां वाले उनके दुश्मन है, ना यहाँ वाले वहां वालों के दुश्मन है। जबकि इनका असल दुश्मन है गुर्बत और जहालत। ये दो इनके बड़े दुश्मन हैं। ये अपनी गुर्बत और अपनी जहालत पे जिस दिन काबू पा लिया उस दिन इनके आधे से ज्यादा मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। देखिए गाइस, सिर्फ पाकिस्तान ही आजाद नहीं हुआ, हमारे बाद आपका पड़ोसी मुल्क चाइना भी आजाद हुआ, और वो आज कहां है, वो आज कितनी तरक्की कर चुका है। क्या उसका और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है? क्या उसकी ट्रेनों से हमारी ट्रेनें मिलती हैं? क्या उसके एरोप्लेन से हमारे एरोप्लेन मिलते हैं? क्या उसकी तरक्की हमारी तरक्की से कंपैरिजन खा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब यहां कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चाइना तो हमसे बहुत बड़ा है, तो ठीक है, एक छोटा सा मुल्क मलेशिया, वो भी आपके पास आजाद हुआ था। आज मलेशिया कहां है? उसकी इंडस्ट्री कहां है? उसकी सनत कहां है? सो गाइस, हमें अब यहां यह देखना होगा कि चाइना और मलेशिया इन्होंने किन चीजों पर पाबंदी लगाई और किन चीजों को इन्होंने इजाजत दी। तो हमें उनकी स्ट्रेटजी को बारीकबीनी से देखना होगा।
دیکھیں اس بارے میں یا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے سچا محب وطن بننا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے سچا محب وطن بننا ہوگا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ہم اس وقت سچے محب وطن نہیں ہیں. جب تک کسی ملک کی عوام محب وطن نہیں ہوتی تب تک وہ ملک آگے نہیں بڑھ پاتے. میں نے کسی میگزین میں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو پولیٹیشن, ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں, ان کا جو پیسہ باہر سوئس بینک میں پڑا ہوا سڑ ہے نا, اگر صرف اسی پیسے کو ہم لوگ وہاں سے نکال لیں اور بغیر کسی پلاننگ کیے ہوئے اس پیسے کو پاکستان کی غریب عوام میں برابر کا بانٹ دیں تو آپ یقین جانیں ہمارے ملک سے پاورٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی. ہمیں سچا محب وطن بننے کے لیے سب سے پہلے پاورٹی یعنی غربت کو شکست دینا ہوگی. اور یہاں آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, جس دن ہم نے اپنے ملک سے اسی طریقے سے پیار کرنا شروع کر دیا تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک پائے. سو وش یو آل دی ویری بیسٹ. پاکستان پائندہ. آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ نے بولا کہ سچے محب وطن نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی آپ دلیل کیسے دیتے ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ محب وطن ہیں, آپ وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ میں محب وطن ہوں یا نہیں ہوں. دیکھیں, چراغ سے چراغ جلانے کا کام بھی محب وطن کا کام ہے. جب تک چراغ سے چراغ نہیں جلیں گے, یہاں ہم لوگ بیٹھی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیغام کو جب ہزاروں لاکھوں لوگ سنیں گے اس میں سے سینکڑوں لوگ تو بات کو اپنے گرہن سے باندھیں گے. چلیے سینکڑوں کو چھوڑ دیں, کچھ لوگ تو اس بات کو گرہن سے باندھیں گے. تو اسی طریقے سے ہمیں چراغ سے چراغ جلاتے رہنا ہے اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہنا ہے. محب وطن بننے کے لیے سب سے پہلی کوشش کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ محب وطن بننے کے لیے سب سے پہلی کوشش کا آغاز آپ کریں گے خود سے. جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے لڑنا ہے پاورٹی سے یعنی غربت سے. ایک دفعہ جب آپ فریڈم حاصل کر لیں گے, ایک دفعہ آپ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے, تب تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے ملک کے لیے اچھا کیا کرنا ہے. تب تو آپ کا دماغ کام کرے گا کہ آپ اچھا کیا کام کر سکتے ہو. جب ایک انسان کی سوچ صرف یہیں تک محدود ہے کہ اسے اپنی کچن کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے, تو وہ کیا سوچے گا, کیسے آگے بڑھے گا, وہ کس لیول پہ جا کے ایکٹ کرے گا. سو دا پوائنٹ از, آپ کو سب سے پہلے اپنی پاورٹی کو دور کرنا ہے, پہلے اپنا بھلا کرنا ہے تاکہ آپ اس ملک کا کچھ بھلا کر پائیں.